Ayan, good morning everyone! Magandang umaga, naimbag nga bigat. Batiin mo naman yung katabi mo ngayong araw na to. Kahit ko na, good morning! Ayan, good morning! Happy 10th Sunday, happy 10th year anniversary! Ayan, kumusta po tayong lahat? Mainit ba? Napudot? Ay haan, ayan. No? Enjoyin tayo apoy tatanga kakabsat. Iti pa nag-celebrate tayo. Ano iti celebrate tayo tatanga aldaw? Sabay-sabay tayo man? May kaano nga tawin? May kasangapulo kat kunana isang dekada the grace ni Lord kada tayo dito nga ministry nga in patakder na. Amen! Katita tagarod nga oras, dawatag ka tumakder tayo amin kakabsat, kat intay akikin na blaaw, dawatag nga rumwartay kadagiti tugaw tayo, kat intay makiil na lamano, intay makiil nisem, kadagiti kaabay tayo, at daman isuna till left and right, or dada likod mo, kat alaman nuem isuna. Amen! Amen! Hallelujah! Ayan! Kat na ibagami nga makiil nila mano, maki-shake hand tayo amin kakabsat. Amen? Awan ti may dumduma, kat itatag pada-pada na tayo nga ayaten iti apo. Amen? Hallelujah, oh God. Sama-sama kami ngayong magpupuri sa iyong pangalan. Hallelujah. We lift up our hands to your name, oh God. We glorify your name. Hallelujah. Oh, hallelujah. We will sing your name forever and ever. Hallelujah. Your name is holy. Your name is holy. So we sing to you this song, O God, with our hearts open. Hallelujah. Hallelujah. Generation falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all of God before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All of God before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels all creation's rise. Oh,
holy, O God. You are holy, Father God. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Kanya na ako, Diyos, na naging pagkatibag may isa ka na kami, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Holy Spirit, welcome in this place, O God. Kantahin tayo, Jay, kanta ako na. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Oh yes, welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. Nasantuan ako, Diyos. Diyos ka, di takay dagnanayon ako. Madaydayaw kin maitantanog tanagan mo, O God. Sika iti Diyos nga ampay pulos nga nagbalbal. Sika apo iti gapo na, O Lord God, nga da kami dito, Apo Diyos, nagdaydaw iti napatignanagan mo. Gapo tabigbigin ti bawat may sa kada kami, Apo, nga awanan kami, Apo Diyos, nga awang ka iti biyag mi, O God. Madaydayaw ka, Apo Diyos, kin maitantan. Hallelujah, Jesus. Agyaman kami, Apo, iti kinaimbag mo, ti bawat may sa kada kami. Madaydayaw ka, O God. Lord, sakpay kami, Apo Diyos.
nga dumatag apo iti sangwanan. Dawaten mi o Lord God, nga pakawanam ti bawat may sakada kami. Lord, ay nyaman dagiti na aramidan mi Lord nga makayayo king ka. Pakawanan na kami o Lord God. Nakita mi man, naaramid mi man, napanunot mi man Lord God, na isawang mi man apo, pakawanan na kami Lord God. Dalasan na kami apo Diyos. Tapno apo makayayo kami dita sangwanam o God. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Welcome Holy Spirit in this place, oh God. Thank you so much Lord. Agyaman kami apo Diyos. Hanga may bus apo iti panagyaman miking ka o God. Lord God. Thank you Lord. Iparapon mo ti bawat may isa kada kami. Agyaman kami o Lord God. Iti daytoy magundawa ita tinipon-tipon na kami manen apo tapmukas na o Lord God. Idaydayaw mi apo Diyos tinapatig na naagan mo o Lord Jesus. Agyaman kami ti bawat may isa. Lord God, makitang dagitoy nga kakabsat niya nga adda kada kami tatamaguntaway. Dawatin niyo Diyos nga patuloy na kami nga i-bless. Iti pamati miking ka, iti panagserbi miking ka, O Lord God. No kasano nga inaiwanang daytoy nga church apo Diyos. Lord, aywanang ti bawat may sa kada kami apo, iti pamati miking ka, O Lord God. Palagdaay po Diyos, matibkaram, O God. Kitagiti sa O Lord God, nga iso iti pagbiyagan mitin aldaw, O Lord God Jesus. Nga oray apo, anyaman dagiti panubok nga dumte, iti piyag mi, Lord God. Di lang ta apo, Diyos, ngagtala na dagiti sa apo, nga iso ti pagtaktakdiran mi, O Lord God. Agyaman kami, Lord God, ti kinaimbang mo, Lord Jesus. Hallelujah. Nabatin mi, O Lord God, nga i-bless mo apo, Diyos, dagiti amin nga maaraman. Ikam tinespiritualan nga pamati dagiti kakabsat Lord God. Lord, makitam apo Diyos dagiti puso ti bawat may isa kada kami dagiti nakapoy o Lord God papigsaim Lord God Jesus pabaraim iti pamati Lord God, tapno apo makapagpatuloy na apo Diyos, iti panagserve daking ka, O God. Lord God, dawatin mi Lord nga ika nakamitin na alangitan nga kinasirib, O Lord God. Tapno apagbaling kami nga makayayo dita sa nguanam, O Lord God. Tapno apo dagiti sa apo agtalinae dagiti iti puso mi, O Lord God Jesus. Agyaman kami king ka, O God. I-bless mo apo Diyos iti mensahirom itatanga gundaway. Bendisyon na O Lord God. Kit ikam apo Diyos. Iti na isang sangayan kinasirip O God. Agyaman kami iti bawat may sakada kami O Lord God. I-bless mo apo Diyos. Tinapatbati pa nga aramid mi O Lord God. Sika apo Diyos, iti makikaadda kada kami, O Lord God, iti Espiritu Santo, apo Diyos. Agyaman kami king ka, Lord God. And Lord, amin nga dayaw, gloria kin panagyaman ko kang laing. In Jesus' name, Amen. Praise. Praise, praise. Praise, praise. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's praise God. Amen. Because no other God. Amen. Hanlaan niya po tayo ng Hesus Kristo, the Master of our life. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise your name, O God. Amen. Naman tayo mabalin tayo agsala. Amen. Agpalakpak, agkanta. Amen. Lumagto. Amen. Hallelujah para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. My Lord, my Savior, Jesus is my
Thank you so much, O God. Hallelujah. Continue to worship you, Jesus. Here I am, my God. And here we are, O God. Kita ang mga po, Diyos, nagitipuso niya, Father. Lord, nga mangidayaw ken ka kadayting agundaway, Lord Jesus. Lord, we are worshiping you in spirit and in truth, O God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. You deserve the glory, honor, and praises today, Lord. Thank you, Lord. You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart.
Yes, Lord. Hallelujah. You are so good, Lord Jesus. That's why, Lord, we love to worship you, oh God. Thank you so much, Jesus. We continue to worship you, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to
God. A loving God, oh God, awan ako, Diyos. Di maikumpara, oh God, because you are the master of everything, Lord God. You are the master of our lives, Jesus. Kaya naman, Panginoon, Lord, you deserve the honor, glory, and praises in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you kadagiti bisbisitas tayo kadagiti nga gundaway. Thank you, sir. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Doc. And to everyone, kada sir. Isublikon iti MC tayo. Amen. Are we all blessed? Parang mahina. Are we all blessed? Amen and amen. Itatagarod nga gundaway kakabsat. Intay imatangan. Iti presentation dagiti ubing. Palakpakan tayo iti apo ti biyag dagiti nga ubing kakabsat. Amen kakabsat. Anusan tay iti bara na pero agyaman tay iti apo ti kaadda tay amin itatay. Amen. Kita man ta kaabay mo ket isi ma'am. Amen. Ayan, karurupan ba di kaabay mo? Haan, kunada. Ayan. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For
Hallelujah. Naggagagat da kakabsat nga ag-practice dagitoy ubing tayo halos present da from Monday to Friday. Iti daytoy nga lawas nga may nag-practice kakabsat. Ket palakpakan tayo iti apo iti biyag da. No adda dagiti makinkayat kakabsat ket dagiti anak da nga agsurusuro iti sala, iti instrument kakabsat adda iti every Saturday practice daytoy ket no kayat yung nga masuruan isuda iti sala panagkanta, panagtugtog ti instrument. Saturday kakabsat open dagiti ate and kuya tayo nga mangisuro kay dakuwada. Amen! Palakpakan tayo iti apo kakabsat. So as we celebrate our 10th year church anniversary, muyo kakabsat, we are so blessed na umabot tayo ng taong ito. Hindi biro ang 10 taon. Amen? Hindi biro. No, bilbilangan tayo kakabsat, hanlang nga 10 year. Hanlang nga 10 years. Nadikit di sobra pa'y tama at sinurot tayo lang DG registration tayo pero no bilbilangin tayo kakabsat, we are celebrating the goodness of the Lord of more than 10 years here at Alig. Amen? Kat pagyamanan tayo kakabsat, tayo tatanga oras at tayo pa ilang nga si tatakder nga mangi warwaragawag iti sasaw iti apo at datay pa ilang nga nakatakder agkanta agsala para ken kuana. Sino dagito iti adda idi pioneering pa ilang iti daytoy nga church? Tayag naman ti ima na. Sino dagiti nasursurok pa ngam sa nga pulo nga tawenen nga edad toy? Ay, aduda, amen. Sino mat dagiti barbaro pa lang, itayag daman ti sakada. Ti ima da. Sino? Ayan, so barbaro ka man, nabayag ka man, but the goodness of the Lord in your life is patuloy lang, iti provision, iti apo, ket patuloy lang nga makikikaadda kada tayo. Amen? We will have this day a victorious one. Amen? Amen. Hallelujah. Kat itatagarod nga oras kakabsat, pa-check nga naka-ready iti puso, iti lapayag tayo, hantay pa ilang panpanunuten, hantay pa ilang ang anguten, no anya ti maangot tayo nga agapo di jaywar nga si Daen, hantay pa ilang nga panpanunuten, no anya iti agdalos di jay balay tayo, no dikit nga oras, we focus on the word of the Lord. Amen? Dagitoy nga sasa o iti apo, balon tayo to, anad to'y man nga papanan tayo, east, west, north, south, pero iti laman, iti puso tayo, balon-balon tayo, iti sasa o iti apo. Hamo nga dinggan, di chismis ti kaabay mo, i-focus mo pa lang, no anya, iti ibagbaga ti apo, itatanga aldaw. Ket patakderek garuden, iti daayat, iti man of the Lord, itatanga aldaw kakabsat, ket isukan kwa na nga ipadalan iti apo, iti sasa una, awan sa balin, nuhan nga iti naayat, ken nagwapo nga pastor tayo, iti daytoy nga Alig, awan sa balin, nuhan nga ni Pastor Aurelio Damian. Palakpakan tayo iti apo kakabsat. Hello, good morning. Good morning. Yaman tayo kiniapo ta na bara. In everything give thanks. Kung nanamati sa uni apo, narikat no, karireklamo tayo nga karireklamo, tayo mula maganganap tayo kakabsat. So in everything give thanks. Nang nangaruna ta, Thanksgiving Day tata, ora siya medyo manibago kakabsat, marik na ka medyo nagsabali da ito matak since the Tuesday morning. Ada dyan nga critical man nga may panggap tingipan nga mga ngipan ti agsao. Iso nga ti mabal nga ibagak matitata nga matati agsao no dikat ngiwat mati maramat. Amen! So nga hindrance day ta kakabsat no man pay adalat ta pa kay kawano daduma karkaro no nabaybayag nga saan tayo mat nga ma-experience ket gapo ta damo pa lang medyo sabali ti dating nakada tayong amokan patsek nga makapag-adjust tayo manen kan manayon manan man iti may karkararagan kakabsat. Agyaman tayo kiniapo, maminsan pa idanon may tikablaw may kadagiti bisitas tayo, iti daytoy nga agsapak at let's enjoy the fellowship with one another. We will enjoy the presence of God. We will enjoy the Word of God. And let's enjoy mamaya yung kung ano ang nandyan. Kung ano yung mga inianda ng mga kapatiran dahil nabalitaan ko na ambag-ambag po yan.
nanggaling po sa mga pawis nila, yung mga effort nila, yung pinapagura nila. Kaya the Lord will bless sa mga bagay na atin pong ibinigay sa Panginoon. Kaya ngayon, just want to share once again the Word of God dahil wala namang ibang dahilan kung bakit tayo po ay nandito, kundi dahil sa Kanya at sa Kanyang salita. Dahil alam po natin na ang Diyos at ang Kanyang salita ay iisa. May maisa day ta kakabsat. Kat dayay ti ebidensya nga adda ni Apo Diyos kada tayo no adda ti sao ni Apo kada tayo. No awan ti sao ni Apo orayan niya ti kungkuna tayo awan ti Diyos kada tayo kakabsat. Gapo taday ta ti garanti nga ni Apo adda kada tayo gapo ti sasauna nagtaeng. Kan saan lang imawa inawa tayo no dikat agtalinaed kakabsat. Aging gana ti panungpalan. Isu nga mapantayo nga ro iti sao ti Apo, tapno iti kastakot saan tayo nga mabayagan, kunana iti sao ti Apo jay, adan sama jay scripture nga kabil day jay, no alalang to jay Ilocano, word by word saan nga kas jay, adama lang ti medyo kay parihasan na ti mensahe ng ti importante, adato iti sao ni Apo Diyos nga iso ti pangibatayan tayo iti aramid tayo iti daytoy nga aldaw no man pay every day is a celebration to the Lord, every day adalat at panagyaman kini Apo kunana iti sao ni Apo Diyos nga in everything give thanks for that is the will of God concerning us. Nga no anyaman dagiti circumstance in life, we are still giving thanks to the Lord. Saan lang mat nga dagiti makita kakabsat, hala nga material, no diket physical na yun na dayta, kat mabalin nga dagiti daduma, o mapagpasalamatak iti physical ta nagadumot ti sakit ko kung daduma pa'y, nga maagiyaman tayo, ti sao ni Apo Diyos, that the Lord is willing to heal. Ni Apo nakasagana nga mangagas. Gadi jay kumati, maawatan tayo kakabsat. Iti daytoy nga intay linagip, may panggap ti semana ta parti ti panagsagaban ni Apo Isus, kunana jay sauna, that by stripes we are healed. Gapo kadagiti sapsaplit na naagasan tayo. Sulijay. Anyaman nga klase ti sakit, physically, spiritually, or emotionally, or materially, the Lord is willing to heal. Ni Apo, agkaroon itinaysang sangayan nga panangagas kadagita nga aspeto ti panagbiag tayo. Tay suday tating kari ti Apo nga kunana pa dya sa una that He sent His word and healed their diseases. Very powerful ti sao ni Apo Diyos. Takaya na pa'y nga agasan dagiti saksakit dagiti tattao. Ito, sunganyaman ti sitwasyon tayo ti daytoy aldaw. Just focus on the Lord. Open your heart. Open your understanding. Open your ears that you will hear. Open your mind that you will understand, and open your heart nga iso ti pakaymulaan iti sauna. Okay? Ala, itatangarod kunana iti sao ti Apo iti Colossians 2 verse 6, idinto nga rod nga inawat yun ni Kristo Jesus nga Apo agbiag kayo kengkuana. Iso dayta ti basic kakabsat. Amin nga Kristiyano nga makunkuna, masapol nga siguraduan da that they receive Christ, Jesus, as Lord and Savior in their lives. John 1:12 nga kunana, amin dagiti mawat kini Kristo Jesus inikanay da ti kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Ta saan nga gapo tanay tao kay ti daytoy nga lubong, automatic ka nga anak da ka ni Apo Dios. No man pa'y may bilang ka as a creatures of God
But that is not the guarantee nga si kat pinarswa ti Apo kat nagbalin ka nga automatic nga anak iti Diyos. Duwa lang, either nga anak na ka ni Apo Diyos, nga maanak na ka ti Diablo. Iso nga dagi expression tayo no daduma, why katotohanan yan? Nga dagiti daduma, duwa lang kakabsat, ti pinarswa ni Apo Diyos. Either child of God or child of the devil. Depende kakabsat. Noan niya iti kasasaad winoan niya ti naimulaking ka. Isu nga ti pangrugyan iti agbalin nga anak iti Diyos masapol nga mamulaan ka iti sao iti Apo. Kasano nga rod nga mamuam ni Jesus nga isu ti Apo, isu ti Ari, isu ti suamin, iti biyag mo no awan ti sauna nga naawatam. Isu nga kasdayay, ammo tayo kakabsat, nga ti panakabalin ti Diyos nga mangisalakan kadagiti amin nga tattao, kat awan ti sabali no saan nga jay gospel, na imbag nga damag, nga makungkuna ibanghelyo, nga iso iti patyen dagiti tattao nga nagdengeg iti sao ni Apo Diyos. Iso nga no Kristiyano tayo matlang, siguraduan tayo nga inawat tayo ti gospel. Basic manen, anya ti gospel. It is not about religion. Awan ti connection about religion ti gospel. Ti gospel, imay ni Jesus, nayanak, imay suna, nga nagkatawang tao, imay suna nga nagsagaba, imay suna nga natay, nga makalpasan ti may katlungal daw, isukat nagungar, tapno iti kasta, sinubot na tayo, kadagiti basbasol tayo. Dajay, ti gospel, no asabali ti gospel mo, hangka nga pudpud no nga Kristiyano kakabsat. Very basic. Awan ti pakibiyangan tayo na niya, dagiti nagan, dagiti daduma. Ngam, dajay ti pudpud no. Awan iti sabali. No kunan tayo nga ni Apo Diyos mat, tibigbig-bigak, anyang or nga klase ti Diyos, tinawat tayo. Awan, ti sabali nga kunana, it is only Jesus, because John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes through the Father, but through me. Uray pa'y ubo na maamin nga religion, turabaw tinagahan nga darita ti garanti nga may salakan kakabsat. Isu nga no adda ka na tayo tinalilaw ti Diablo, dagiti deception, dagiti teachings, ngahan nga kasjay, kakabsat ti panakamu tayo, that Jesus is the only way, the truth, and the life. Tawam mo ti sabali, nga nagsagaba, nailansa, natay ka nagungar, hamot nga the founder ti religion, no di kat Jesus Christ alone, He is the way, the truth, and the life. No one comes through the Father, but through me. Masapul nga maamuan tayo dito nga basic, tanuan tayo nga muna nga basic, naglaka tayo nga mayalaala. Nagkristyano tayo pa lang, hantayo nga siguraduan. Siguraduan tayo kakabsat. Narigat timang namnama, iti paspasarak. Agtalgad, iti saan nga sigurado. Iso nga very sure, kuna naman amo tayo may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Awan ti sabaling awagas, no saan nga gapog kini Apo Isus. Isu ti gospel. Isu nga no adda iti sabaling nga ebanghelyo, nga saan lang nga dayjay, kunana pa'y kidi, uray pa'y anghel, iti mangi kasaba, mailunod ko maday tang anghel. Isu nga no sino man dagijay, mga ibaga, ikanda ti garanti at itao gapo ka dagit sikta ka relihiyon da, kunana, they will be cursed. Awan iti anyaman nga tirtirak nga grupo nga masapol nga itarimaan tayon, isigurado tayon. Maududin nga aldaw kakabsat. Last days nga talagan, iniquities will be abounding. Grabe ti kinadakes. Nga pagbalinan da, nga dyan na imbag dakes, ngam dyan dakes, agbalin nga na imbag. Ganon katindi, iti deception, iti maududi nga aldaw. Iso nga siguraduan tayo kakabsat kunana,
inawa tayo ni Kristo Jesus, agbiag kayo kingkwana. Iso nga, kunana until death, kuna ni Apostol San Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. No daduma nagdagito na deceive, na obsessed ti politika, kasla jamar arami, ja abraman ni tataka kapsat. We thank the Lord, han tayo nga taga-abra. Taga-apayaw tayo, amen. We are a peace-loving people. The Lord is in our hearts. Namulaan tayo ti sasa o ti apo. Iso nga jelugan, grabe nga isudeta ti issue kakabsat. Simikat manen ti abra kunada. Iso nga, let's pray. Tinasayat, nga balubal ti politika, aging gana nga eleksyon kakabsat. Iso nga kunana iti sao ti apo, pagbiyagan tayo. Diya inawa tayo ni Kristo Jesus. Be sure that He is the Lord. He is the center of our life. Dahito itatan ko na iti verse 7, kat gapo tayo inawa tayo ni Kristo Jesus. Isu ti Lord, isu ti boss. Isu ti suamin niyo. Isu ti ruler. Iti panagbiag tayo. Isu ti number 1. Iti biag tayo kakabsat. Si Jesus ang number 1 sa atin. Kaya, dahil tayo po, tinanggap po natin, tayo po ay namumuhay at nagahari ang Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito, maparamot kayo. Okay, number 1, maparamot kayo. Number 2, mapadakkel kayo kengkwana. May katlo, mapalagda kayo ti pamati. May kapat, kaya pa na kay suroy kayo, gapo, tanamati kayo, inawat yun ni Kristo, napnuang kayo, iti panagyaman. You are filled with thanksgiving. Kasjay, numan pa'y, diya baba, kat warning, ngam, kaya't ko lang ay focus dito eh. Dejay ko na maparamot. Anya nga rod, ti maparamot. Be sure, nga adda, iti naimula. Tapno adda, ti rumamot. Anya ti mapadakal. Be sure nga adda iti naimula. Tapno adda ti mapadakal. Mapalagda nga pamati. Be sure nga adda ti naimula. Tapno adda ti mapalagda nga pamati. Oreje tayo pa lang. Itatamapan tayo manan iti basic kakabsat. Jay kunak itatay, masapol nga da iti maimula, tapno adda ti rumamot. Agsubli tayo, ijay sao ti Apo, ijay Matthew chapter 13. Takitaan tayo no anya iti sarita ni Apo Isus, may panggap, dayta nga masapol nga adda iti maimula, tapno, adda rumamot, adda dumakkel, adda lumagda. Ken, adda pa'y ti continuation na, kunana, adda iti agbunga. Tadjay kunana, ni Apo Isus, may lasin nyo ida, kaya't nangasawen, dagiti tattao ni Apo Diyos, may lasin nyo ida, gapo kadagiti, bungbungada. Isulejay, iti final nga evidence, dagiti tattao ti Apo, dagiti makunkunangan na mati. Isu nga makita tayo, nga nang Apo Isus, nang ito iti maysa nga pangarig. May panggap, iti kasasad, iti maysa nga tao, ngagmulmula. Kan, iso dejay panagipurwak na iti bukal. Kat, dejay nga bukal nagdiso iti upat.
nga diso. Naduma-duma nga kasasaad tinagdiswan na nga daga. Nga ijay nga kunana, jay mo na nga naipurwak, nagdiso itiigid ti dalan. May kadwa nagdiso kadagiti kapatuan. May katlo nagdiso kadagiti kasisitan. May kapat nagdiso itinadamag ken nasayat nga daga. Aging gana nga ni Apo isusumot lang tinagipalawag. Kadagiti agdengdengeg no anya ti kay papanan na rijay. Nga kunana dayjay agmulmula isuda dagiti mangikas kasaba wenno mangiwarwaragawag iti sao ni Apo Dios. Ket iti waragawag da ti kasabada iti purpurwak da iso dagiti sasao ti Apo nga nayarig iti bukel. Kalpasan na kunana dagiti upat nga klase ti diso ti nagdiswan na iso dagiti puspuso dagiti tattao. No apay met nga puso ti tao, no man payam mo tayo nga damin koneksyon iti lapayag ta iso ti pangrugyan na kakabsat dayta. Nga babaen ti panagdengdengeg mapatao dayay pamati kini Apo Isus. Kalpasan na nga nagdengeg simrek kadagiti utak tayo, kadagiti panunot tayo, ijay nga inted na tinananay nga panakaawat. Aging gana nga gapo tanaawatan na ijay nga agtalinaed ket ti final destination na isu ti puso dagiti tattao. Isu nga makita tayo nga kasjay ti wagas. Haan nga kasla ti lubong nga nangeg mo na awatam husto. No diket kunana no managdengeg kayo, managtungpal kayo kumamay. Masapol nga makita jay ebidensya ken aplikasyon iti panagbiag tayo kakabsat. Tauray pay nabayag tayo ngagdengdengeg ngamno di tayo mat i-apply kadagiti biag tayo awan kais-iskan na dayta. Nayarig jaw mo na nga disungay igid ti dalan nga nangeg na nga mahan na nga interesaduan na nga tarigagayan nga ti ebidensya kakabsat. Mabalin nga ure kuna nga naawatan na nga mawan je desire na nga mangiaplikar ti biag na sigud met nga umay ti demonyo ket ipanaw na umay ti kabusor ket kanen na the word of God is nuts na pukaw na the word of God iti biag jay pusum tapno iti kasta. Awan iti agrugi nga agrusing ken agramot ken dumakkel aging gana nga agbunga. Isulijay ti kunana iti sao ti Apo ti kay papanan dayjay bukel nga nagdiso iti igid ti dalan. Ket ti maysapay nga gapu nga takhawen ti demonyo dagiti sao ni Apo ta dagiti tattao nga agdengdengeg awan tarigagay da. Asla mo la pa nagbasa data, oray pa'y agtugtugaw, oray pa'y may sursurwan, nga maawan ti masursuro na, ken awan ti sursuro na, taawan tarigagay na. Kasjay, ti makita tayo, nga kay papanan na, jay umuna, nga nagdiswan iti bukel. Awan ti pag-asa ti rumamot, awan ti pag-asa ti dumakkel, awan ti pag-asa ti agbunga, takinan ti demonyo, napukaw, ijay puso na, ijay word of God. Anya ti bilensya nga awan ti word of God iti pusom. Awan tarigagay mo kadagiti na Diyosan nga banag. Awan pulos ti interes mo kadagiti kastoy nga mumong. Ngamno talaga nga natarigagay ka. DJ ti bilensya nga dati word of God nga naimula. Kat day tangamin nga word of God. Masapul nga continuous nga maiwanan ken masibugan ken mabunwan. Nagado dagiti tattao nga kasjay. Nagadon ti binasbasa da nga sao ti Apo. Nagadon ti
binuybuya dat YouTube kan Facebook ngam kaskas dilata nga awan ti ebidensya tinadyusan kadakwada ngamin tinakaw ti demonyo jay sao ti Apo nga rebeng na nga agplastar kan may mula kadagiti puspuso da. Unam naglayang mga sumarita kunam lano Apo Diyos mo kigto teman nupod numalang nalakalang ti agkunkunware tauray pa ni Satanas agparang nga kasla anghel tilawag nalakalang ti agkawus nga kasla karnero ngam unag ngumarngar nga kasla lobo magnaday ta ti problema kan kapadasan tarumwar ti kulay na isuday ta ti kunanay ti sao ti Apo nga ti maudoding aldaw nakaro ti panakalilaw ano dagiti agparang nga sinan propeta sinan manursuro sinan namati sinan na Diyosan nga saan mo't gayam iso nga di jay ti masapol nga siputan tayo kakabsat apay nga tanga kastoy di damo nakaragregetak mo't nga may tatapay awawan ti tarigagay kung kadagiti na espirituan nga banag kitaam tabakakin nan ti demonyo dagay na imbula nga sa uni Apo Diyos king ka kalpasan na nagibula ti sabali nga bukal nga kasla bukal ti sisanya sinukatan na ngamin no parutan ti demonyo dagiti sao ti Diyos ti pusom agimula ti sabali nga bukal dayay ti nakamamak iso nga masapol nga siguraduan tayo nga dati sa uni Apo nga nay mula ka dagiti kaunggan ti puso tayo jay may kadwa ko na nagdisumat iti kabatuan adama basit nga dagana nga may dimay nakatangkayagan ti init dayay nagrugi nga nagrusing ngampay nga nakamaramot nga nasayat ijay matan nga nalaylay ket nagango nga kunana gapu tadumteng dagiti kapadasan ken panagsagabay ti panagbiag adu dagiti tattao nga saan nga makapagpaot ket malaylay ket magango dayjay sao ni Apo Dios nga naymula jay pamati nga rinugyanda saan nga agtalinaed gapu dayjay nga kasasaad iti nagdiswan na kakabsat iso nga siguraduan tayo nga awan ko matiuray may sakada tayo nga da nga binmato iti puso na anya ti manglepes ti pamati no sika namati ka ngam napunpunwang kamit ti pait ken gura kakabsa hamo nga mamakawan ti padam nga tao dijay ti mangpatangken ken agbalin nga batuday ta puso iso nga adda ko mga sursuruan tayo nga mamakawan kadagiti pada tayo nga tao han tayo nga ipalubos nga bimato dagiti puso tayo anya pa'y tigapuna nga bimato ti puso ti tao kat saan nga makaramot han nga dumakal han nga makabunga iso di jay no sika awan diya makungkuna nga puso nga naasi the spirit of compassion nga kasla puso diya Samaritano nga kinita diya differences da diya natulisan ija Luke chapter 10 hana nga pinanunot dagijay nga raramidon dagiti tattao nga mangirurumen mang-discriminate kadakwada iso nga makita nga timuna nga naglabas si jay natulisan nga 50-50 biyag na kunana awan ti mabalin tayo tay sutinusar ti Apo nga example ti muna nga nagna isu di jay padi nga di nakita jay padi kinita na nga maliniklikan na awan tinaramid ng aksyon aging gana nga damat na tilibita nga dagiti libita isu na dagiti napili nga puli ti 12 tribes of Israel nga talaga nga ganong agserbi kini Apo ti templo ti simbahan iti pagdaydayawan
ngam siguro ko na ninto pa'y apo pade, dinanto pa'y tinulungan, siyak tulakid din nga paspasurot lang, may sakla nga sa kristan. Iso nga tinaramid na kinita na ngam liniklikan namot lang. Aging gana nga dito nga Samaritano, nga ka binbinangga, tagtagibas sitin, dagiti Israelita kanudyo, gapotalyan tilahi dakit na baba, laok ti darada, nagbasi ti panangkita, dagiti Israelita nga kasdadyay nga natulisan, nga pinanawan da nga ngabit kin patay, nga may dinakita na dijay kapsat, anya tinaramid na, kasla mala japadi kan libita, nakita na, nga mahan nga nagpatingga nga kinita na, gaputay di nakita na, natignay iti puso na, kat na siyan. Kat gaputay sukat na siyan, itinaramid na, imaramid ti aksyon, nga ijay, nga tinulungan na, dajay ang ngangabit kin patay, han nga pinanutunot dagiti naglabas nga pasamak, norikat, tinulungan na, inagasan na, aging gana ngayong pasakay na, ijay sasakyan na, kat nyapan na timay sa nga pagdagusan, kat ijay, nga inbilin na ijag, ayaywan, nga kunana, nga aywanam, kat nuan yan tupay, iti magastos sublakto nga bayadan. Isukakas jay, tipudpudno, nga tao, nga ti puso na kat kini Apo Diyos, han nga gipanpanpan, awan, iti kinahipokrito king kwana, han lang agpatingga ti mata, han lang agpatingga ti ngiwat, nurikat natignay ti puso na, katan lang ako na, kaasipiman, awan tumulong, awan kat ti konsensya ti sabali, apay nga di datulungan, no di kat iso na nga nakakita, iso na nga agsaso, iso nga natignay, aramidon na ti aksyon, yan ang totoo, aramid pakakitan. Awan ti pinolitikwano, repad na kayo nga politician dito, yan nakagipopromote. But that's true, that is reality, because ti anak ni Apo Diyos, nga naisimpa ti puso na, adda ti open eyes na, adda iti open heart na, no adda pa ti open mouth na, nga adda ti open arms na, adda pa open wallet na. Hallelujah! Amen! Manang open wallet, adda ngamin pakinabang mo. No! Dadya ti usto ti puso na, dagijay ti talaga nga rumamot ti sao ni Apo. Dumakal ti pamate. Agbunga ti nasayat. Alangan dito'y lubong. Taure pa niya raramidan tayo. Temporaryo na ito lang nga lubong. Dumanon to ti tiyempo. Aglabas na amin dagitoy. Tilang mataginayon. Dagiti na espirituan kadagin na yung lagitan. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. Hang kayo ngay discourage na kayo. Nga nyo nga kayat ngagnamay. Ngagkaroon ti saad kanda dumapay. Ngam niso ti ayan ti puso yo. Nakayay kayo nga tattao. Tadagiti tattao nga kasta ti puso da dito nga lubong. Imbag ko manupod no jay kunada. Nga da ito nga lubong kag talinaid. Tanon na matayo. Tawidon tayo ti daga. Oga dagito nga agisisinggalot nga damdamag ti gubat. Grabe, parabor lang ti Apo, no apay nga nakadanon tayo, ti dayto nga tawtawin. Amo tayo matan ti gubat, ti mauduuding aldaw. Haan nga kinamat ti bunbuneng gaygayang, pinindot langan kakapsat. So siguraduan tayo, nga diti Word of God, han nga malaylay, kan saan nga maghango, masapol nga maparamot, masapol nga mapadakal, masapol nga agbunga. Hallelujah. May katlo, kunana, nagdiso ti kasisitan,
Kati gapuna da jay, ti kasisiitan. Isu dagiti panangalilaw, iti da ito nga lubong. Kan dagiti nakaro nga panagagawa, hangkong ako na nga naman iti agagawa. Nga masapol nga ibalansi tayo, ti biyag tayo kakabsat. Amangan tukit dita bumaknang tayo nga agpaisot kinagagawa tayo dito lubong. Bukrot tayong tumot kini Apo Diyos. Imbag kuman ti Apo no mabalin mga masuhulan, nagmayat kumanya. Kasanungarod na kami nga awan may suhol na. O repenyararamidem, no natay kaisuksok da amin dagita, nagadunga kwartam, kaslay jay nagilyan, kimaro ti administrasyon lokal, pinakubkob da amin nga nga tantanem, sadan to yung kabil ti apartment nga pinaminpinsan, dagya kakabagyan. Kat malagip ko, tasyak nga rutin ang ipunpun kinikatugang nga lalaki, ta idi nga panawon that is late 80s jay balor ti lungon na ket 60,000 idi ken nagado ti impisok da nga kwarta imbag katahan da nga tinakaw nga midi ko nakini misis idi isuda ti panlang bantay kumusta nga dagiti kwarta nga insuksok da adda mat ijay nga nagpir-pir-pir nan mga mabalin nga isukaten kasya nga talaga. O repa niya ti raramiden da dito'y lubong. No tinaramid mo dito'y lubong, dagiti na indagaan, na inlubungan, anyaman dagi jay, agpatinggalat ta dito'y. Amen! So ako na iti sao ni Apo. The grass withers and the flowers fall, but the word of God stands forever. Tatta ko na iso dagi jay. So nga masapol, nga iyagawa tayo mati agserbi kini Apo, nakamamak kadagito'y ngalal daw, ti patay ti tao, unpredictable. Hantayo nga mapuputan, awan ti kasiguraduhan iti daytoy nga biyag, tilang assurance tayo, it is only Jesus alone. Kat ko na awan, nalpes, saan nga nakalungaw, nagramot siguro basit, di makalmat basit, ngam nakudidit, ngamin, linapes mati, siit. Saan nga nag-steady, han nga nakapag-survive just because of this. And then tinext ko na nagdiso, tinasayat nga daga, iso nagramot nga usto, iso di makkel nga usto, aging gana nga nagbunga, ti percentage adda ti 100%, adda ti 60, ken adda ti 30. It depends di panakaiwan ken panakataripato. Dajay pamati tapno agbunga iti naduma-duma nga percentage. Ngam kunana iti sao ti Apo, anya iti klase ti prutas nga kayat ni Apo Diyos. The fruit that is genuine. Fruit that is real. Nga saan laeng, nga arkos. No di ket pudpudno, nga bunga. Nga di kunana di Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, ken naduma-duma kakabsat. Dejay ti ebidensya iti ayat kini Apo. Isu nga nagmayat iti agserbi kini Apo nga naimula nga talaga ti usto in a good ground. No man pay awan ti original nga good ground kada tayo. Defective amin dagiti puspuso ti tunggal maysa kada tayo. Nga ure pay ti bimmato nga puso kunana Ezekiel 36 verse 27. Aganos kailangan ta mabiit tayon kunana. The new heart I will give unto you. I will take away the stony heart from you, and I will give you a heart of flesh. And then I will put my spirit within you, that you will walk in the Lord. Pabarwen ni Apo, iso nga, kasapulan diya transformation iti puso ti tunggal maysa kada tayo. Iso nga no adda kada tayo, ti ginundawayan ti kabusor,
Hantay nga napuputan nga inisnats ti Diablo, the word of God, iso nga awan, itinabiyag nga sa uti Apo. Allow the Lord nga mulaan na for the second time. Kat nga narigat nga mamulaan tabi mato nga rod. Timmangken, kaslangay timay sa nga daga, no nabayag nga natikagan, tumabladay ta, masapol nga makultivate manen, madanuman manen, tapno lumukneng, tapno mayat nga maraupan ken mamulaan. Kasjay ti kasasaad ti biag ti tunggal maysa kada tayo. Don't allow nga steady iti puso no man payhan nga totally nga stone. Nga mabalin, nga hanunay, nga makaramot, jay sao ti Apo, jay pamatim, saan unay nga mapalagda, ngamin ti kasapulan kakabsat, nalagda nga pamati, di makkel nga pamati, ken nakaramot nga pamati. Manipod ditoy aging gana ijay. All out ti kayat ni Apo Dios nga maramid ti biag ti tunggal maysa kada tayo. It depends upon you. No anya ti kayat yu nga pagbalinan kini Lord. No kayat yu nga kunana komportable akon iti kasisiitan. Well, dumanon to di jay tiyempo. Ngahan tayo nga makapagpaut, especially in these last days. Grabe ti deception iti Diablo kakabsat. So nga no, adda kada tayo, ti binalbaliwala tayo, iti spiritual nga banag. Nga kaslang iso ti tartarao ti biyag tayo, ipa-priority tayo, dagiti biyag tayo ti daytoy nga lubong. Amo tayo matkakabsat, the God of this world iso tinangulap iti tataw ti lubong. Awan ti sabaling nga God of this world, but it is only Satan nga agparparang as an angel of light. Mangipakita kang paidi tinasaya to deceive many. So agyaman tayo kiniapo, ti may sapay nga paset, tapno mapalagda tayo ti pamati, dagiti trials in life. That is a part of it. Magna tayo ti kapadasan, emotional trials, physical trials, material trials, spiritual trials in all aspects. And then, even the temptation of the enemy. Padasan da tayo nga tinagan, no man pa iti trials ni Lord, ti Diablo, sulisog, ngam inted ni Apo, iti dalan, nga paglisyan tayo. Inted ni Apo ti baligi, takalpasan na nga mapagbaligyan tayo dagiti temptation iti daytoy nga lubong, awatan tayo iti crown of life. Isu dijay iti karini Apo. Isu nga it is my prayer that we will continue to be with the Lord. Tuloy tayo dagiti rinugyan tayo, ayusen tayo, tarimaanen tayo dagiti defects iti spiritual nga biag tayo kakabsat. Even our faith, no dati-dati kasjay gayam, no tinaymula kada tayo, gaputa kaanib tayo ti may nga simpaan, sigurado tayo, no. That is not what the Word of God is saying. That is deception. No kuna tayo ada ito'y matay sumat ibagbagana that they are only the truth. Deception kakabsat. Awan ti sabaling nga pudno nga naibatay ti Biblia, it is only Jesus. Because Jesus, iso lang tinailansa, iso lang tinagsagaba, iso lang tinaidaton, iso lang tinailansa, iso lang itinatay, kan iso tinagungar, tapno adda, iti baligi, iti biyag, titunggal may sa kada tayo. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Hallelujah! Okay, let us stand up everybody. Dituyak lang, tamabalin nga dapat dagiti aramidon tayo. And we thank the Lord for this very sure and very basic. It is a reminder for all kada tayo. Dagdaduma amudan nga balin nga di application iso pa lang ti kurang iti biyag tayo. We are hearers, we are doers. Naawatan tayo, sausawa tayo. Naipapuso dahi ta ang ebidensya nga naimpuswan
Because makita ka dagiti actions tayo. Isong makita tayo, is it really that you are totoo? Ikaw ay tunay. Katulad ni Samaritano, hindi siya naninigurado sa kapalit. Hindi po siya namimili. Walang personalan sa kanya. Ano man yung mga nakaraan, tapos na yon. Tinanim na niya sa limot. Kung namumuhay siya na punong-puno ng suklam dahil sa mga pang-api, pero nung nakita niya po yung nangangailangan, na kahit na itinuring na siya po ay kaaway, yan ang totoo. Dahil alam po natin na yung Good Samaritan, nag-umpisa po yon sa isang katanungan ng isang marunong sa salita ng Diyos, na gusto po niya kaya't nangapadas-padasin niya po. Noon niya ti aramidin na tapno agkaroon isuna ti biyag agnanayon. And the Lord says, what is in the scripture? Kaya sabi naman nung wise, yung marunong salita ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. That is the first commandment. And the second is like unto it, love thy neighbor as you love yourself. Ngam natamaan da ito nadangil iso nakatuna na, who is my neighbor? Walang question po sa pag-ibig sa Diyos, sa relasyon sa Diyos. Pero ang problema, yung relasyon niya sa kapwa niya, dahil dapat yung pag-ibig niya sa kapwa, ka-level lang yung pag-ibig niya sa kanyang sarili. Walang pangatlo, una at pangalawa lang. Kaya nagkwento ang Panginoon, hindi po ito talinghaga pero totoong buhay na nangyayari sa mga tatlong ito. Kaya yung dumaan sa pagsubok, yung totoo, yung tao na mayroon sanang dahilan na hindi po siya tutulong dahil ang dami nilang dinanas, verbal abuse, physical abuse, o ano pang abuso. Pero yan ang tunay na anak ng Diyos. Yon ang tunay na may pag-ibig sa kapwa, na hindi naghihintay ng kapalit, hindi pinipili, kundi handa siya. Dahil alam po natin na kapag tayo po ay tutulong, lalong-lalo na sa mga tao walang kaya, na agsubalit kada tayo, iso ni Apo, itimang subalit kada tayo, sobra-sobra pa. Kaya ang sabi ng Panginoon, ngayon alam mo na, sino ti karubang multata, kat kuna namat da jay, nalaing, agin lalaing, agpatinggalagayam, di pa nakambo, wala namang sa aplikasyon, iso nga na nagasangan, nariknana, di pa nakatiran na katkunana, di jay may katluwa, katkunamat ni Jesus, go, ingka nga rood, kataramidam matikas jay, nupudno kamot lang anak ni Apo, nupudno man lang anamati ka, nupudno mo lang nga pusong kat na damag, nupudno mo lang nga namulang kat isao ti Apo, nupudno mo lang nga genuine ti relationship mo kini Apo, nupudno mo lang tinanggap mo ni Jesus as personal Lord and Savior. Kaya sana kung meron sa atin na lumpampas na po itong simana, yung kalagayan ng puso po natin ganun pa rin. Ang hirap lumaya, ang hirap mabago,
Pero the Lord knows our heart. Kaya Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat. Dahil Easter Sunday ngayon, Panginoon, Ikaw ay nabuhay muli mula sa kamatayan, na kahit ang buhay namin ay patay, pero nabigyan kami ng panibagong buhay, panibagong pag-asa sa iyo, Lord. Kaya sa itong mga kapatirang ito, Ikaw ang mangusap sa kanila, O Lord God. Lord, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Alam po namin na yung pagkukunwari hindi maitago sa iyo, Panginoon. Alam mo, we are all transparent in your sight. Walang pwedeng itago, Lord. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin na magiging totoo at magiging tunay. Alisin mo ang lahat ng paninilinlang ng dyablo ng kahaway sa buhay ng bawat isa, para magiging totoo yung pagmamahalan namin, yung pakikitungo namin sa bawat isa. O God, kahit itong mga kapatiran ngayon na nandito kasama namin ngayon sa umagang ito, itong mga may puso na manilbihan sa bayan, O God, ayusin mo ang kanilang motibo, Lord. Ayusin mo ang kanilang mga puso, Lord. Dahil alam namin na yung pag-ibig namin sa iyo makikita sa pag-ibig namin sa aming kapwa. That we know, God, that if we are serving others faithfully, heartily, totoong totoo, that is also a service to you. O God, thank you sa katagumpayan, panibagong buhay, panibagong hamon, panibagong pananampalataya na handang lumaban sa mga gawain ng dyablo, handang nakatayo dahil ang ugat namin, Panginoon, sagad na, kami ay lumalaki na, wala na yung immaturity sa amin, lumaki na kami, Panginoon, at kami mo ay mag-uumpisa ng namumunga. Hindi po kami ang magsabi kung 100% kami sa pamumunga, 60 or 30, but Lord, basta siguradong may bunga na kami. At ito ebidensya na kami po ay bunga, katulad po ng mga namumunga. Apo no dawa kuma, nakadumog da as a sign of humility. Napakumbaba kami no nabunga kami ng anak mo, Apo Diyos. At hindi na namin maiwasan na kung minsan kami po ay binabato, Lord, but Lord, dahil sa aming bunga, tiisin po namin. Magalak po kami, Panginoon, dahil alam namin na yung gantimpala naghintay sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa, at hindi mo kami nagkamali, hindi ka mo po nagsisisi. Baunin po namin ang iyong mga banal na salita, sa pamuhay po namin, naintindihan po namin sa isip at sinapuso at makita sa gawa ng bawat isa. Salamat, O Lord. Ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Isus. In the name of Jesus, na parang palakpak para kiniabo. Glory to your name. Your Lord is worthy. You are the God of every people, your people, Lord. Ikaw ang maghahari sa bayan namin, probinsya naming Apayao, pagiliran naming Flora, at barangay naming Alig. Maghahari sa bawat isa. Shalom, shalom, shalom. The peace of God
will pass all understanding. Let the blessings of the Lord be upon all of us in all the days of our life. Amen. Receive the favor, grow in grace, in the knowledge of our Lord Jesus. Salamat, salamat. Thank you. Amen. Hallelujah. Na-enjoy ba natin yung mga salita ni Lord today? Amen. Hallelujah. So bingaw nga ng hallelujah lahat ng na-bless. Amen. 1, 2, 3. Hallelujah. Ayan. So, intay garod iti sumarunong nga aramid tayo kakabsat. Iso iti panagitid tayo. Iti apo ket pacheck nga nakasagana. Iti sagtunggal may sakit. Ayabak garud iti mangipaay iti maysa nga kantang idaulwan ni Pastor Elmer. Sam. Mangipaay kami ron ti may sa nakapsat nga napuluan. Apo ag tuloyak. Wagas mo ako and panchik ito'y kaugat paspasaya atin na di panagnan di dalan dahil at uwabanday paglasa ka karkarayan na nakuang bigis ngem sikat magayaywan kanya awan sa paliyak kamaga amang isalakan sa paliyak ka ba?
Ikatigala tutukin tibyan Ang luloy at mantika. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Numan pa'y nabisinan ti pisikal na bagitay sigurong kakabsat ngem ti na espirituan. Apo glalapusanan nga grasya tinatanggap tayo tangal daw kakabsat. Amen. Agtamit tayo nga ron tayo kararag tayo digiti offering tayo. Bendito kay managparabor a Diyos. Toy apo iti aglalapusanan apan nagyaman miking kaulor. Kanadanunan mi apo ti 10th anniversary ti salinong ti balay mo. Yaman kami apo iti kang kanayon nga panang salsalwad panang ited mo kada kami ti protection mi tinaldaw. Lord, at iti offering mi apo bendisyon na mga pakailawaan iti banghelyo mo Lord. Bendisyon na iti pagbirukan iti tunggal maysa kada kami. Kang runaan dagiti mulmula mi dagiti taraken mi apo nga pagtaudan iti may mi apagyaman king kao Jesus. Lord, dawatin mi nga iti bisita mi tapo, iti bisita mi nga may ikami da, iti nananay asalon at dapo, karunaan iti board member nga maita kada kami, iti mayor mi, kadagupan iti sanggunyang bayan na kadwa na Lord. Ikami da, iti nananay pa'y apo, nayunam pa'y iti kinasirip da apo, kastamit iti panagkaykaysa, sinapakumbaba nga puso. Lord, tapno ti kasta, dagitoy apo, umay da ipaay kada kami nga pagsayatan. Dagitoy apo, nga rapap kintagtaganap. Ti probinsya mi nga payaw, Lord Jesus. Ti pagilyan mi nga plora. Ket maragpak mi, nga wana pulos ti kurang now, Lord Jesus. Kita toy apo, batik king ka ti kadakala na dayaw. Gloria king panagyaman, king Kristo nga po mi. Dinawat mi amin digitoy. Amen. Dawa tagarad ka ni Brother Rudy nga isa ti mangi closing prayer. Okay. Sakbay man nga irugit dati panangted ko ti closing prayer kakabsat kata kayat ko nga iabrasa kada kayo amin iti nabara nga panangkablaw ko nabara nga panangikablaw ko tinapatag nanagan niya po Jesus kada kayo nga sangapada aglalo kada gito'y kakabsat tata nga ngay-ngayangay ngagbalin nga opisyal dito'y pagilian tayo ikablaw ko iarako po kada kayo itinaragsak nabara nga nagan niya po Jesus kada kayo amin kita agyamyaman akta da kayo amin itata ket kumararag tayo nga road kakabsat. Idaton tayo dati nalpasen nga gimong tayo, ikamang tayo kinapo Diyos ta isuna ti kabilgan nga pagkabangan. Agtakder tayo man kakabsat, takder tayo. Okay. Amami nga nailangitan na po Diyos, nalpasen dato'y aramid may tatang nga bigat, kas panangiday dayaw ke panangitan tanok mikan ka, ket apo Diyos agyabanak ti panangted mo ti naayat naanep nga panunot tunggal may sa kada kami nga demngeg kadagitoy in kami nadal nga sasaom. Ket apo Diyos kararag ko nga nyaman dagiti nangnegan mi anyaman dagiti naadal mi Lord imulam kadagiti taptapi ti puso mi Lord God tapno dagitoy nga sasaom agtalinaed da ngagnanayon iti bibiyag mi. Dagitoy nga sasaom may kaminadal kiti soda kumait agrusing agramot dumakkel kinagbunga. Dagitoy nga sasaom apo Diyos may dulin kuma titapi dagiti puspuso mi tapno iti kasta sa dinuman nga papanan mi sa dinuman nga lugar ti turungon mi apo Diyos ket dagitoy kuma ti agbalin nga sarkedked ken salaknib mi
Tapno iti kasta saan nga pulos nga makapaggundaway, tanyaman nga kabusor, anyaman nga dakis nga espiritu. Agyaman kami, Apo Diyos, kadagito'y nabalitukan nga sasaom. Get Lord, agpatuloy ka, nga mangpabileg, mangpalagda, ti pamati tunggal may sa kada kami, Lord God. Sika, ti pagkamangan mi, gapo, tamamati kami, nga tinagan mo, ti kangatuan. Your name is the greatest, and your name is the highest of all things. Lord, I thank you so much. Sika ti rumbeng nga may tantanok ken may daydayaw, awanin iti sabali. Sika akan kanayon, ti itantandodo, ken iwarwaragawag mi nga Diyos, kabayatan ti panagbiag mi. Kita po Diyos, kararag kong arod, nga dagitoy nga kakabsat nga ngay-ngayangay nga agbalin nga official dito Flora Blast Dream One Dream kararag kong ited mo kadakwada nga sangapada ti balegi Lord God buklem kadakwada ti unity Apo Diyos tapno iti kasta ti pagilyan mi nga Flora makita mi nga rumanranyag ket naranranyag tukumanin ti masakbayan no dagitoy nga kakabsat tatta ket maddanda ti balegi sangsang kamaysada ko mga mapili tapno ti kasta dahil ti pagilyan mi nga Flora ket mapno ti kinabalegi Lord agyaman kami ken ka ket kararag kumanin nga ti panagawid mi salaknibam tunggal may sakada kami balkutan na kami babaen ti santo nga espiritu tapno ti kasta han nga pulos nga makapaggundaway tanyaman nga dakes ket dumanon kami kuma nga nabalegi kadagiti pagtayangan mi alawen Lord bendisyonan na kami nga rod bendisyonam tunggal may sa kada kami ket Apo mangnamnama kami nga hinton Domingo ado kami tumanen ket Apo gyamang kami ken ka ken Kristo nga Apo mi dinawat ko dagitoy amen.